নমস্কার, পাবলিক নিউজ নেক্সট চ্যানেলে আপনাদের জানাই স্বাগতম। সংবাদ পড়ছি আমি রবি। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা দেশের যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এই সেদিনও যোগাযোগের ক্ষেত্রে জনগণকে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার মাধ্যমে গ্রামের সড়কগুলো নির্মাণ হয়ে যাওয়ায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এখন গর্ভবতী মায়েদের সন্তান প্রসব নিরাপদে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে করানো সম্ভব হচ্ছে। স্কুল ছুট ছাত্রদের সংখ্যা অনেক কমেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। সর্বাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার দেশে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার 25 বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সোমবার দক্ষিণ ধলাইয়ের হাওয়াইতাঙে পূর্ত বিভাগ আয়োজিত এক সচেতনতা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কথাগুলো বলেন পূর্ত বিভাগের ধলাই সুনাই টেরিটোরিয়াল রোড ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বনজিৎ অধিকারী। এদিন চান্নিঘাট জিপির পঞ্চায়েত কর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বনজিৎ অধিকারী বলেন, এবছর প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক প্রবর্তনের 25 বৎসর পূর্ণ হয়েছে। এ সময়সীমার মধ্যে ধলাই ও সুনাই বিধানসভা সমষ্টির 4টি উন্নয়ন খণ্ড এলাকায় তারা 82টি রাস্তা নির্মাণ করেছেন। 380 কিলোমিটার দৈর্ঘ্য রাস্তা নির্মাণ করে 340টি গ্রামকে জুড়ে দিয়েছেন তারা বলে জানান কার্যকরী অভিযন্তা বনজিৎ অধিকারী। বিস্তারিত দেখতে থাকুন পাবলিক নিউজ नेक्स्ट चैनल कैमराয়। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2025 में 25 साल कंप्लीट किया है। इसीलिए आज हम सानी घाट जीपी में एक तो पब्लिक अवेयरनेस मीटिंग किया है। वो हम लोग का जीपी लेवल में वो हम जीपी लेवल का जो मेंबर हम लोग का सब था मेंबर था, हम लोग बोला है जो पीएमसी में हम लोग कितना मैंने हम लोग कनेक्टिविटी दिया है, कितना रास्ता कंप्लीट किया है। और ये जो कनेक्टिविटी जो डेवलपमेंट हुआ है इस सानी घाट जीपी हमारा नौसिंहपुर ब्लॉक और हमारा धोलाई सोनाई पीडब्ल्यू के अंदर में हम लोग को ये डेवलपमेंट से अभी होम डिलीवरी का रेट बहुत कम गया। बच्चा लोग स्कूल जाने लगा। पहले रास्ता घाट खराब था, इसीलिए स्कूल जाना मुश्किल था। अभी ये जो डेवलप लोगों ने हम लोग को पूरा एकदम अच्छा पाया। लोगों ने बोला है और कुछ करना है, इसीलिए हम लोग कुछ प्रपोजल PMZ4 में डाला है। आशा करता हूँ ये भी काम जल्दी आ जाएगा और हम लोग का धोलाई सोनाई इधर में आपको 4 ब्लॉक है, वो अच्छे से हम लोग कनेक्टिविटी दे सकता हूँ, यही मैं आशा रखता हूँ। कितना धोलाई में कितना हुआ सर? रोड आपको 82 रोड हुआ धोलाई में। हाँ, धोलाई सोनाई हमारा का PWD का हमारा धोलाई में कितना हुआ सर? धोलाई और सोनाई हम लोग को हेरी हिसाब से बोल सकता है। हमको हमारा डिवीजन के अंदर 82 रास्ता हुआ, 380 किलोमीटर रोड हुआ और 360 हैबिटेशन हम लोग कनेक्शन दिया। 360 हैबिटेशन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 साल कंप्लीट हुआ। 25 साल में हम लोग बहुत रास्ता बनाया। ऑलमोस्ट 380 किलोमीटर रास्ता बनाया, 340 गांव कनेक्शन किया और इस रास्ता की वजह से बहुत कुछ डेवलप हुआ। जैसे पहले बच्चा लोग स्कूल जाने के लिए रास्ता बहुत खराब था। मैं इस जगह का नहीं बोल रहा है, बहुत जगह का प्रॉब्लम था। तब क्या होता है, स्कूल लोग बच्चा लोग ज़्यादा नहीं था। अभी रास्ता होने के बाद सब स्कूल में जा रहा है। उसके बाद आपको होम डिलीवरी होता था, आजकल तो हॉस्पिटल जाके होम डिलीवरी रेट भी कम गया। पहले बच्चा लोग ड्रॉप आउट स्टूडेंट बहुत ड्रॉप आउट क्लास 9 के बाद उसके बाद पढ़ता ही नहीं था, स्कूल नहीं जाता। अभी इसे सब ड्रॉप आउट रेट कम गया, होम डिलीवरी रेट कम गया और बहुत कुछ करना है, ये नहीं है बहुत कुछ किया है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का PMZ4 अभी लॉन्च हो गया। आपका ये रास्ता भी हम लोग PMZ4 में डाला है। वो हमारा NKM सर आके देख के गया है। और आप लोग को जब सेंक्शन होगा, मेरा यही रिक्वेस्ट है, जब काम आएगा जितना हमारा मिट्टी है 6 मीटर का रोड बनाएगा तो जो बेरा है थोड़ा 3 कहा में 3 पर आए, आप लोग एकदम अच्छा कमिटी बना के एकदम हमको रास्ता तो क्लियर कर दीजिए, तब रास्ता हम अच्छे से बना पाएगा और क्वालिटी हम लोग पूरा मेंटेन करेगा। PMZ में 3 बार इंस्पेक्शन होता है। पहले तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, उसके बाद गुवाहाटी से आएगा STM, दिल्ली से आएगा NQM। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर खराब काम कर गया
अगर दिल्ली के आने के बाद यदि वो इनकम अनसेटिस्फैक्टरी दे दिया तो हम लोग का भी नौकरी जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर का भी 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसीलिए क्वालिटी पीएमजीओ में आज तक जितना काम हुआ क्वालिटी बहुत हम लोग ध्यान में रखते हैं और भविष्य में भी हम लोग रखेगा। और आप लोग का अभी रास्ता जब हम लोग काम शुरू करेगा, अभी तो दिल्ली में एस्टिमेट गया है, कुछ ऑब्जर्वेशन था, बोला एक तो मीटिंग करने के लिए जैसे डायरेक्शन दिया है, इसलिए हम लोग ऐसे आज गैदरिंग हुआ। आप लोग का इतना मूल्यवान समय हम लोग को दिया, इसीलिए मैं एक बार हाथ जोड़ करके आप लोग को नमस्कार देता हूँ और मेरा वक्तव्य अभी। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন পূর্ত বিভাগের ধলাই সুনাই টেরিটোরিয়াল রোড ডিভিশনের সহকারী অভিযন্তা ঋতুরাজ দাস, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সুভাষ কামেই, 2 সাব ইঞ্জিনিয়ার যথাক্রমে সাজেন বর্মন এবং মলয় বর্মন, চান্নিঘাট জিপির গ্রুপ সদস্যা মিতারানী মালাকার, বিশ্বজিৎ দাস, অঞ্জন মালাকার, পম্পি সিনহা প্রমুখ। বিস্তারিত দেখতে থাকুন পাবলিক নিউজ নেক্সট চ্যানেলের ক্যামেরায়। আমরা তো যখন এসেছিলাম তখন তো আপনারাও দেখেছেন কি অবস্থা রাস্তাটা ছিল। তো আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে পুরো ট্রাই করছি যাতে রাস্তাটা স্যাংশন হয়, স্যাংশন হলে আমরা ভালো করে রাস্তাটা বানাতে পারি। আর আপনাদের সবার সহযোগিতা খুবই করছি, কামনা করছি যে আপনারা সব সহযোগিতা করলে আমরা রাস্তাটা খুব শীঘ্রই কমপ্লিট করতে পারবো হলে স্যাংশন হলে। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা আজকে 25 বছর পূর্তি উপলক্ষে আজকে আমাদের শরতল জিপি এবং সান্নিঘাট জিপি মধ্যবর্তী যে রাস্তাটা আছে এটা আজকে আমরা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এসেছে, তার লাগেও অনেক ধন্যবাদ। আমাদের অঞ্চলে দেখা গেছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে আজকে 25 বছর পূর্ণ তিথিতে যে আমরা অনেকগুলো রাস্তা সুবিধা পেয়েছি, আগামী দিনেও আমরা হবে কিন্তু আশাবাদী আমরা। কিন্তু আজকে রাস্তাঘাট হওয়ার কারণে আমাদের গ্রাম অঞ্চলের যে ছাত্রছাত্রীরা আছে যে অনেকেই যে শিক্ষার দিকে উন্নত দিকে বেড়ে যাচ্ছে, তাই আমরা মনে করি আজকে রাস্তাঘাট যে যেখানে গ্রাম থেকে অঞ্চলে যে রাস্তাগুলো হয়েছে আরও আমরা হার্দিক মনের বিশ্বাস যে কিন্তু আমরা পিছিয়ে পড়া যে রাস্তাগুলো আছে এটি হয়ে যাবে, তা বলে আমি এখানে। নমস্কার। আজ 25 বছর পূর্ত অভিযান উপলক্ষে পিএমজিওয়াই যে প্রোগ্রাম করা হয়েছে তার জন্য আমি আমাদের ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে আমি স্থানীয় বাসিন্দা অঞ্জন কুমার মালাকার। আমাদের 500 মিটার রাস্তা পিএমজিওয়াই আন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এটার জন্য সুন্দরভাবে স্যাংশন হয় এবং কাজ সম্পূর্ণ হয়। তার জন্য আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাদের ইঞ্জিনিয়ার এসডিওর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার। 25 বছর হয়েছে, আমরা কাম উন্নত আগে দিকে বাড়ে, আমরা মনে খুব খুশি আনন্দ লাগে। নমস্কার। মিতারানী মালাকার বলছি। আমার এই যে 500 মিটার যে রাস্তাটা খুব সিরিয়াস অবস্থা, মানে বাচ্চা কাচ্চারা রাস্তাঘাটে স্কুলে যাইতে পারে না বা মানুষেরও অসুবিধা হয়, কষ্ট করে যাইতে হয়। এটা লাগেও মানে এই রাস্তাটা লাগে ভালো আর মানে রাস্তা কাজ হইতো, এটা লাগে আমি মানে অনুরোধ করতেছি এই বলে আমার এখানে সমাপ্ত।